नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थरे स्वागत। भारत जीतिला दृष्टिबाधिता महिला विश्वकप। कोलंबो रे कड़ा टक्कर। प्रथम दृष्टिबाधिता महिला विश्वकप 2025 रो ट्रॉफी हाताइला भारत। फाइनाल रे नेपाल को हराई भारतीय दृष्टिबाधिता महिला दल विश्वकप चैंपियन होईची। एक रोमांचकर मैच रे भारत नेपाल को 7 विकेट रे हराई ट्रॉफी को निजर करिछि। परवर्ती खबर गुवाहाटी टेस्ट रे बैकफुट रे टीम इंडिया। द्वितीय टेस्ट रे प्रथम इनिंग्स रे भ्रमणकारी दल दक्षिण आफ्रिका 489 रन करिछि। सेनुरान मेथुसामी दमदार शतक एवं मार्को जानसेन अर्धशतक जोगु दक्षिण आफ्रिका एक विशाल स्कोर करिवार सफल होईछि। जदि भारतर बोलिंग कथा कहिबा ताहाले कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज 100 रु अधिक रन देइछंती। गोटिए समय रे दक्षिण आफ्रिका दल पई 400 रन मध्य कष्टकर मने होउतला, किंतु मुथुसामी एवं जानसेन दमदार पार्टनरशिप पई भ्रमणकारी दल 489 रन करिछि। परवर्ती खबर लघुचाप रे परिणत हैला घूर्णिबलय। 27 बेलू बंगोपसागर रे मल्लाका प्रणाली एवं संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई एक सुचिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होईछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु सूचना प्रदान करा जाईछि। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारत को बड़ सफलता। भारत निरंतर भावरे एहार सामरिक प्रजुक्ति विद्या को आधुनिकरण एवं आत्मनिर्भरशील करने दिगरे आगको बढ़ुची। एबे डीआरडीओ आउ एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल करिछि। भारतीय वायुसेनार SU-30MK लढ़ुआ विमान रु दूरगामी ग्लाइड बम सफलतार सह परीक्षण करा जाइछि। गौरव नामक एही स्वदेशी अस्त्र दूररु सठिकतार सहित लक्ष्य को ध्वंस करने को सक्षम अटे। परवर्ती खबर ओडिशा सरकारक SCBC तालिका रे थिबा खंडायत पाइक चाष पाइक एवं कलिंग शूद्र खंडायतों सह मोट 14टी जाति को OBC तालिका रे सामिल करा जिबा नै योजना। एनेई केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पछुआ वर्ग अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को चिठी लेखि अनुरोध करिसंती। संपर्क रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया रे सूचना देइछंती। परवर्ती खबर दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे खेला जिबाकु थिबा दिनिकिया सीरीज पई घोषणा हैला टीम इंडिया। बीसीसीआई पक्षरु नवेम्बर 23 तारिख रे दल घोषणा करा जाइछि। एही सीरीज रे विकेट कीपर बैट्समैन KL राहुल को भारतीय दलर अधिनायक दायित्व दिया जाइछि। दिनिकिया रे नियमित अधिनायक शुभमन गिल आघात जोगु चयन पई उपलब्ध नथिले, तेणु राहुल को कैप्टेन दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर EPFO रे हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन। वर्तमान EPFO रे जोग देबा पई बाध्यतामूलक दरमा 15,000 अटे। तथापि सरकार एहाको वृद्धि करबाकू गंभीरता सह विचार करुछंती। नुआ परिवर्तन अनुजाई एही सीमा 25,000 को वृद्धि करा जाई पारे। जदि एहा हुए तेबे सबुठारु बड़ लाभ सेही कर्मचारी माननकु मिलिबो जेउ माननकर मूल दरमा 15,000 रु टिकिए अधिक एवं जेउ माने वर्तमान EPF एवं EPS कवरेज बाहर अछंती। सीमा वृद्धि सेमाननकु सीधा सड़क EPF रो परिसर को आनिबो। परवर्ती खबर संबलपुरी गीत रे दुलुकिला दक्षिण आफ्रिका। जोहान्सबर्ग रे संबलपुरी गीत रे नाची जमई देले नृत्य शिल्पी। विदेश रे मोदी देखिले ओडिशार गीत ओडिया संस्कृतिर झलक। जेतेबेले जोहान्सबर्ग रे प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत पई भव्य आयोजन होइतला, ठीक सेतिकी बेले विभिन्न नृत्य संगीत रे मोदी को स्वागत करा जाउतला। आउ सेठी मोदी को आमे संबलपुरिया फूल रे
ନାଚି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ନିଷେଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେରଠ, ହାପୁର, ବୁଲନ୍ଦଶହର, ମୁଜାଫରନଗର ସାମିଲ ଏବଂ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଗପତରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଭାରତ ସହିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ। ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ସିନ୍ଧ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। 1947 ମସିହାରେ ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସିନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ମୋରୋକ୍କୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଶର 53ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବିଶ୍ୱର 6ଟି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କୌଣସି ସିଜେଆଇଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାରିଫ ଧମକରେ 5 ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାବି। ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୋକିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା 8ରୁ 5ଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ଭୟ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଅରବ ଡଲାର କମାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୀର୍ଘ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ କରି ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରି ହାତେଇବା ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଥନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଗିଆର ଫୁଲମଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୀଠରେ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ 2007 ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ତାପସ କୁମାର ଦାସ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ, ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ପ୍ରେମିକ।